ner arzuma wena kontrara yel somde un suduk piogo go nerata or saba zinda solenzo banwa province a solum politique ko ise ADF ne citoyen balé citoyen wa seka bangati douanda masmbe ten ko romana wen dik tumde nebla pamen biligi nyokmenga sambisi fangil kepni windiga e gomba na jirgla wotone bangati Burkina Faso go nerata or saba a Christophe Marie Joseph Dabire obe gilgo pour katkanga bangati zinda bam sokanda ya gone wa milse kere nyarba abe bokol de mohon solom bene bangati pa ma seka sonska ne sol manembu region nembuidu la sonska lowar pore winni kame to pa ma men kela ka solma tawo damba nembu de sinde ko zulese on puine mbamba zulesa ya tingne to ilam to on pam solun tiang ya tumde zulesa ya san mikto wala bangra ba obsiga karando to pa o me zulesa ya la fi wenge on fa yit kapi zulese obsandi kanta gona ta saba obsin zam la musa solenzo ba province abjile da wakate ivramba kadim trago Élysée bamna temokodo gouverneur ta saba Christophe Marie Joseph Dabire zen kabna o king solenzo arkane optise kanimbu de sembe banwa province apora. J'ai la satisfaction de constater d'abord qu'il y a des préoccupations objectives. Mamsuno mame mamsuanta kanoa mamia nimbu si sermam la arsor so buto to lopsan la me sorone mamimbala to blade menga andat top solo maniere 5 wala soye tuku bwenge province apora la ton me mawda mena yelenti nimbu de sembe banwa solo mapora bibrawa ningap tas rapora ti argo mnera basoblamye opsomma men yistas kangap tagasron la bange ti argo mnera miptili ton mi zulu islanis bab son voya 5 wala lorto yia lokolo horoto en wala nyokolo wenge la bumba ta wenge le nameto bange ti argo mnera mawda men nantume obsules mamana pa mitigri un processus qui est évolutif et qui est dynamique. Animbuida sembe province pourquoi pinga gouverneur atar sobsen 5 naole nawan karbamba. C'est une première pour les Banwa. Ya pipi bum la woto ton signa gouverneur tar sobsen 5 naole wa banwa solo ma pour la yawano ma ton suli asonga ton tidkelen dikal zulu santasba la kane ton zulu ya santi yida ya soya la mimi to haze kabna oranta kane c'est qu'il veut réellement faire quelque chose pour les Banwa. Banwa l'or poli, gouverneur Taur Sop Sagame, nanke les incommodants dans sa province Lamba, semble beaucoup du monde sol ma pora. Barka Élysée Cabré, moi ça n'a une politique quoi c'est. Si vous avez parti de bonti ADF RDA Taur Saba, rasma obé gilgil pour Amin Toumana Gilgre Burkina Faso, région Mkiere. Labsan lewa wa kin waqda kana bangati alla kamta sula san sob me sef san bonti we siramba lab siagda ne se kan ya basan natun dawule tikriba me sinan do don goma san kinina ma bo basan wat sipala kiwa gasam pisila yib wana yomda ren bangati sa ne se kab san pa mas ma yiba ya sul ne ngab san bonti balle citoyen lab siagya adini ye sons ga yi woko la yi kwese ya kweta do lab gomneta ba a Césaire Kafo am passa draman genezimbene Élysée nantie bon kodo. Maître Gilbert Noël Wedraoxia ADF RDA tar Sobazin Kirengaye ta Eric Ismaël Kindasia balé citoyen Norès Amezi Kirengaye top son netaba adia pipi bumla woto sulayi basantal tik netaba tontenga pora ADF RDA tar Sobazin kamna oramba se balé citoyen adia senanti tal son soneba 5e nenama bob son wata. Mandat m'a été donné de consulter le plus largement possible les Burkinabés. Man parti waram ko samam tom giligan lagamental son stontar ne sula buto tole Burkina Faso kwam sula on sonne bangese bam mesen taxo toto 5e nenama bob son wata ton mesen sigun toto 5e politique weng ton sonan sikil bumla ninga asoma meyi nimbu da sandata ali alinkite ti ton yakri amana sangili nges ni sal sa sula yile ti bameli kapta ko tondo sante ne bumla ninga bam sansade tenga ning bioro pour un futur meilleur pour notre pays le Burkina Faso. Balé citoyen auto damba bam me comptasko en ken bam sansare bumla ninga la pire na ken la ninga ADF EDA tor damba santala
La question de la justice, la question de la sécurité. Ton sindane taba la goma wala sali wayele nyokolga yele ya zulu kasamse en Burkina Faso lamba momo hanora la ADF RDA tar soba ob killap to bran killer bomba ba fa o buli kam ti bongo soton son soda bam sen taxa yele o programme pour ob sagra pour la ton yelo blambala ti adia la la sera la tembang tameta semetu minimum tasininga. Nous allons voir le maçon au pied du mur. Sani ADF RDA tawdamba obuliam baltia tumba single woto seke nakyan ninga bam sindika obna ngilga sula tabe antoron pami hedanta neba tonko neba antoron de bam metaso seke netenga saba santen yitoto. Barka nan to ambase namu iglam tia te do la pamende re wasna to singra la ya douane damba to north be ten ko rom bon ti brigade mobile douane ten ko do o wini gam ti absin yi man giligri sen ki wada sen pila na se nan ve ka ve kambio sen ki wada sen pila nu la wan to yen absin tar kuna la maden yaktia te labda so to ti bam mena wan maniere to min maniere hay nan pamba zinga pour ay bun kam te moto ramba pugi nenti lakam tab fon taba gela pos ngele bun kam fansi 30 million pisnu la we bo la kiba kitbaya na wini bom ningop sam pamandira ako sun kulibali tanga kafando et to ngese tera yi boy Élysée Cabri monte ban pisila ni sigal carton la bam ko bisila pinu la nase ti pour ma carton la bam pisi parti tab carton pinu adia wote la douane tum nord la sambe centre est sol ma pour moi pas mandere komboli sambe sawe commune na pora ki wala sampigla nation taranda bdara ampigla nuwa douane tum nord la sambe centre est willi gameti bam ton tomatum kanga wen martin gan bandamba sinyara de bamba. Tout d'abord c'est un sentiment de satisfaction. Ton son no mane tum ninga ton son ton tuma larpura tengan bandamba baraka police ni sandaram damba sembe sol moa ya wenma bam yagre wakat bud fanton so watan tarabrabo o yagre ton tum da pora kitameti ton nankela mome azabne furura de la part des FDS de la région. Ob kelem bida wakat kanga nangum ni nimbuida sanken lampo wala tararamba ya oba wenge. La première solution c'est la sensibilisation des opérateurs économiques. Pipi bumu tondi kada venmanta hani mbuida sakin lampo wala tagaramba yawo muni greto soma yawo me yipso bab sampa yawo lampo ramba la tagaramba at sulla nington sandiketi ya yek froda ramande hapteda adime ya surato ton sandike na yilen zabne man sampa zemse neba sanken froda tumna pora Pression est une forme de sensibilisation. Tenkodo solo ma douanda sampa amtela nisbandera sans ya galwa nga sefa ligidi ayika million pihnu la nase barka Élysée Cabri ne gile gra banga ti douane chef na mbambe ten ko ko sa nan kele ambassadeur gune ke baya guna ya koy woto ne reposiam fa gel kepe barka sen sengne tenen to tan guna azuma tinna ko tab seka tinna wasan wata la kanambil fo mbala sa ane silmi no ya tambura na wake kane renda wenda soskila fi una gana la fi bayda television zugula woto ne. waɗi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe jooɗiɓe ndaara suudu télévision meɗen kori on ñalle e jaam ndelle suudu baba inan toɓɓe kaw e kibaruji meɗen hannden o ndelle keɓon famde ɗum wonno hoorejo lawmi leydi meɗen premier ministre meɗen imo tawa ɗum wonno joni o ka région Boukouldi Mouhoun toon en ayyo ndelle keɓon famde to fa hannde suudu baba keɓon famde parti politique ñiiwo magga o tawama ɗum wonno nokkure to balai citoyen to ka wana fo o yaaɓa ɗum koye faɓe mbadda ndelle fa hannde suudu baba e garan kalen fa hannde haala maral ɗum wonno ley nder sahel fo ɗum wonno joni o ka en kalan haala ɗum wonno APS ka en garan kantiren fa hannde ɗum wonno joni o ka yimɓe doñe en wonɓe ɗum wonno tenkoto ko
woodi koɓe koɓi fa hande e yimɓe joni o ka cinɓe sani wana gollira no laaɓal wala bisimilla moɗon ndelle suudu baba ndelle arana majju fu en puɗɗiran ɗum woni joni o kam hoorejo laamu leydi meɗen premier ministre meɗen Christophe Marie Joseph Dabiré imo tawa ɗum woni région Boukouldi Mouhon ɗum woni joni o kam hono ndegu Solense en toon ayo ndelle keɓon famde haade province ji tawaɗi leydi ɗum woni joni o kam Boukouldi Mouhon fu o yahan ɗum en ayo ndelle ɗum en fu o fo badda fa hande jamare wonde toon en nder ley banggal fa hande mi ƴettare nokku o woodi fa hande dow banggal ndenago e gondal lobbal ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en fa hande neɗɗo biyeteɗo Yves Romba o tawnoma toon ka Boubacar Boli ina hokka en fa hande firto on hoorejo batta en Christophe Marie Joseph Dabiré tawama laamu Solenjo ley toon o hawri e ɓiɓɓe wuro ngon ɓe kaldi haalaji kewɗi e le bangal ɓantare J'ai la satisfaction de constater d'abord mi weltoken sanne sabu yimɓe Solenjo haalani kam saɗɗaji ɗi ɓe gondi hande min kaali haala ñiɓugol laabi ñiɓugol cuuɗi lekkol e cellal e tawti le bangal denago ɗo fu min jeggitay ɗum ko kajamin tan ɓe paama gouvernement du waɗam ko waawi heɓa walla ɓe de wiwde ke laamu yeggitiɓe kay ɗum kay ɓe itta ɗum e miiloji maɓɓe garangal Christophe Dabiré le wuro Solenjo to ɗum koye yimɓe bawa na kajano ɗum C'est une première pour les Banwa. ni woni kile goɓal ko hoorejo batta en waɗi ɗo min kalanimo saɗɗaji ami ko haɓɓi min koye hannden kay yo rafi laabi miɗo miila du garangal makko ɗo yo faa ɗum wooɗa ni waddimo caggal Solenjo Christophe Dabiré heddoto yaha les province keddiɗi tawa les dewgo Boukouldi Mouhon toon ayo ndelle suudu baba men holluno on ɗo ñiyo manga nga jaam ɗum wono parti ADF RDA o tawama ɗum wono nokkuji to wiyete société civile ɗum wono to wiyete ɗum wono waldere wiyetede balai citoyen ndelle koɓe jaa ko tawa toon e nde ɗum wono parti ADF RDA o e dow hoore muɓɓen ɓe tawama toon e joni o ko e dow baddal fa ɓe badda fa hande hono e dow fa hande joni o ko filade laamu hikka ngo e dow woteji ɗi noyi wononoɓe kaani e gollide fa tawe laato nafa haddu yimɓe foof ayo ndelle fa hande ɗum wono joni o ka tindingore hawride maɓɓe nden Boubacar Boli ina hokka en fa hande tindingore nde Gilbert Noël Ouedraogo mo ADF RDA e gollidiɓe muɗum e tawti Eric Ismaël Kinda mo balai citoyen e gollidiɓe mum na jooɗi ɗo na batida batu maɓɓe o yo hoorejo ADF RDA kam haaja famina yimɓe golloɓe le baale ɗe watta politique ke kanko yo pilotoɗo laamu hikka jonin ko haaja tan yo hawrondinde yimɓe société civile en les dabare parti politique makko mandat m'a été donné de consulter aadi on dey min hettinananto burkinaɓe fuu neɗɗo fuu hokka miilo mum haala dunoye haajara parti an o gollira soni heeɓi laamu sabu soni a wi ke yo yimɓe gollanta fuu se kettinoɗa ɓe yimɓe kamɓo en du haalinde noye haajara en wallirede so noon waɗama fuu yo woɗore leydi men jango pour un futur meilleur pour notre pays le Burkina Faso ndelde happa leere e feccere woni ko ɓe jewtiri caggal yewto maɓɓe ngo inan ko balai citoyen ndu yamiri ɓe gollira soni ɓe keeɓi laamu la question de la justice, go kay seele bangal justice to e ndenagu ɗo daarene sabu iɗum layti kaɓɓo ko e sanne na hokka burkinaɓe hande min sikka du hoorejo ADF RDA o nani o wi'i du o moƴƴinan ko heewi amma minen kay miɗen keɗimo so o wari o fuɗɗi le maçon au pied du mur. parti ADF RDA heddoto e waɗugol batuji iri ni e bandum iɓe anni hawrugol baale goɗɗe le balɗe garoje ɗe ndelle suudu baba waldere daranino fa hande ƴettari mana ley nder Sahel ɗum wonno APS ɓe gaɗi hawride maɓɓe ɗum wonno ley ngallure dowri toon en e dow faɓe kollodira fa hande to wonode joni o ka sallu maɓɓe golludere wiyetedum pamre dow maral ley nder Sahel ko françire wiyata entente pastorale au Sahel ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en hoorejo APS ley nder Sahel fuu ɗum wonno Amirou Bara Bulle imo holla en fa hande ɗum e saabi hawrine maɓɓe nden min ko mbawmi hollude on fou en tant que président APS fou mi wawani hollude on komin kawritani hannden ɗum cérémonie o min kaɓantano salla ko wiyete entente pastoral ɗum yallana heeɓe ndelle hannden ɗum wo dental fa kala ɗo jurowo woni e nder Sahel fou tawe ina mbawi famrude ina mbawi gollidinde ndelle nomin gatta conseil régional kañum association amin APS e CRIS e ROPA kaldi fa gaɗa piloté kabaru golle on e nder golle on du fa hannden
kamɓe ɓe gatta piloté amma sana min gollida e maire en tawaɓe e ley Sahel ɗo maire en nogay e jeegom goni ɗo saabu de so wiyama joni laabi ittete e nokkure maire en kaldete elle onon mbiyata piste bétail so wiyama ittete ma yardanu ma laawol luumo no watte de waɗe kana maire en kalde jardodura de sakito ɗin golleji keeɓe ɗum saabi balɗe tati miɗon goni ɗo atelier minen e conseil régional yela amin fou noy wattade jawdi meɗen ndi e jomiraɓe jawdi ɓe ndeno saabu ley Sahel ɗo hande sembe économie onon mbiyata économie fou onon journaliste en fou o waɗayno dow jawdi ndi wonno ɗo woni haqiqa remoɓe e duroɓe fof goni Sahel amma sembe golle leydi ndi fou wo durgol ngol min andi ngol woodi sembe e ley Sahel ɗo ayo woɗi sanne ndelle Allah yaaru golle moɗon yeeso ono yimɓe APS ka sawdu baba e garan kantiɗen kibaruji meɗen ɗe hotugo ɗum wono hiɓore tenkodogo ndelle keɓon famde guineji ni fraude ji wonno ko doña en tenkodogo ɓe keeɓi ɓe nanggui toon en hono motteji ni fa hande pineji ni hey kuuɗe kewɗe joni o kako lumankoɓe yaaha waraɓe dow jambaji gaddi nande ndelle guineji ɗi fuccini état mo daara fof iɗum ɓuuri hono ko watta hono million ji 50 wonno koɓe kolle ndelle consumkumbol gawi kamɓe tanga kafandu tawno tom ka hajja Oumou Diallo ina hokka en fa hande firtogol moterji no gay e jeetati carton ji kimi ɗiɗi e woygu e nayi sigare carton ji woygu cafaje carton ji no gay lagine e tawti pineji ɗum wonno ko doñore tenkudugo nangi e juuɗe ɗum wonno wujjoɓe laabi ina naata ɗum waɗano ñande 14 e 15 ndunguru le gurel ɗum wonno komboni ndewgu sawega e haala mawɗo doñere o wiyano ko ɓe nangi ɗum yo saabi Allah e saabi soldat siɓe meɗen miɗa seyi sanne e banggal ngal golla saabu ngal wooɗi e ley hen miɗa barjo soldat siɓe meɗen wonɓe leydi ndewgu centre S nde min kaajaɓe fuu ɓe notomi ndelle miɗan keɓini e banggal majjum miɗa ŋaaro jaagotoɓe tinno joɓa usuluji ɗi jeeyi yoɓude. C'est le lieu également aussi d'être reconnaissant. Gina yo tindingo jaagotoɓe e banggal andude hoore mumen e yaage dow yoɓugol usul e miiro am nangu on du yo tindingo ɗiɗaɓel yo wallirde min e kaɓitirɗe ndelle keɓon famde suudu baaba guineji ɗin kam wonno guineji nangaɗi ɗin mbuuɗi muɗum ina ummo alkadara million ji woygu e nayyi amma jamɓe guineji ɗin fay gooto e maɓɓe nangaka woɗi sanne ndelle suudu baba ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannden aljumare nde Allah jabana e juule meɗen ɗe si Allah jaaɓi altimere warone nde fof Boubacar Boli kankude o waran yeeso moɗon ɗo ima hokka on ɗum wonno kibaruji meɗen wakkati sallifanaji fof ka fadde e nden Allah ren en fa hande rena koreji meɗen jabuna e juule meɗen e fa hande duwawuji meɗen fofo moɗon suudu baba Burkina Faso television kanba ani kile abe domina o jumade min bena anga sma wuri kalo kile mugan ani nani ma mi je kalo sanwa fla ni mugan kono na anga bika kuna fuli kuma ba fulini amtabo mi sulenzo marala ministre kanyi mo ba Christophe Davire anaka ko fe mo li tamake kata aklifale kono yorode kase ka fle fero mo lobina se kata kase ka yirwali do oro maranna abado kibara flana kanya se kata ADF RDA ani balé citoyen uli afle se ko fero do bolo do ngombolo chukomne kase ka fle mi kase ka nyatra do kanya se kata anga politique jogo trama chuko anga jamana kon bana Burkina Faso television kanba ani kile amitabo Solenzo kanyasin kata obiye dedugu maraye ka chekeda do kanyasin kata anga jamanati ka ministru kanyamogoba woye tamake kata bor la kase kata aklifal kano yoro do kanyasin kata degu jumolo bo kani fero jumolo ne se kata kase ka yirwali do yoro marana mi na fa baybe se Burkina Faso bela gelema kase ka famero kada anga chidumbe RTB de la dedugu oye Ivramba ani Karim Wedrago o ka serefline ne lo krasabe kase ko labe
Burkina Faso ka ministre ka ɲɛmɔgɔ ba Christophe Joseph Marie Dabiri a ye taama kɛ ka taa bɔ Solenzo min ye Banwa ka faaba ye ka se ka taa hakilifalen kɛ n'o yɔrɔdenw ye o ka se ka fili o bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se k'o yɔrɔ mara bɔ degu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don sabu a ka taama ka taa bɔ Banwa kɔnɔna na a tun daɲinina ka se ka fili yiriwali bɛ se ka don o yɔrɔ mara la cogo di a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye o yɔrɔdenw o y'a hakilifalen kɛ ka ɲɛsin ka taa dalakan taara se min ma o ye sirakow ye o kɛlen bɛ ka se ka Banwa bila jamana kɔfɛ ale yɛrɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don sabu o yɔrɔdenw kana miiri k'a fɔ ko o tɛ Burkina Faso kɔnɔna na o tɛ Burkina Faso denw ye gouvernement ka miiriya b'o la kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa o ka fɛta mun o y'o fɔ ka ɲɛsin ka taa o ka degu ani ka mara ladoko fanfɛ don ani degu bɛ ka ɲɛsin ka taa o ka mara yiriwako fanfɛ o kɛlen bɛ ka kɛ tiɲɛ ye nga min ye sirako fanfɛla don a n'a ɲɔgɔn si caman ka taa kɛnɛyako fanfɛ kalansoko fanfɛla la don ka taa lakandako fanfɛ o ye hakilifalen kɛ ka ɲɛsin ka to ka o baara kɛra janw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ min bɛna se ka to o ka se ka bɔ o yɛrɛ la min ye Banwadenw o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu nisɔndiyala ko kabini o bɛ yen olu ka siɲɛ fɔlɔ le ka se ka Burkina Faso ka gouvernement ka ɲɛmɔgɔba sɔrɔ olu y'a ye ko ayiwa olu wasara ka ban mun tun bɛ o kɔnɔ o y'a fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ o sera ka se ka fɛɛrɛw fili fɛɛrɛw bɛna se ka sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ jango ka ɲɛsin ka taa o ka yɔrɔ yiriwako fanfɛla la o ka minɛnkoba ye min ye o ye sirako de ye n'o tun bɛ se k'o dɛmɛ ayiwa ni sira jɔko fɛn fɛn ka se ka goudron don a bɛna kɛ sababu ye olu ma ka se ka ko caman de nɔgɔya olu ka mara kɔnɔna na min ye Christophe Marie Joseph Dabire Burkina Faso ka ministre ɲɛmɔgɔba a y'a ka taama tɔw bila sen kan ka taa bɔ Boucle de Mouhouni mara ka dugusenw tɔw la an bɛ taa n'an ka kibaruya alibele ka ɲɛsin ka taa min ye ADF RDA commandement fara kumaba kɔnɔna cogo min na olu ye taama kɛ ka taa bɔ balai citoyen ka faaba kɔnɔna na ka se ka taa hakilifalen kɛ ni balai citoyen denw ye o senfɛ Eric Kinda min ye balai citoyen ka ɲɛmɔgɔ o ye hakilifalen kɛ ka se ka miiriya di ɲɔgɔn ma o bɛ se k'o bolo don ɲɔgɔn bolo cogo min na jango politique bɛ se ka ɲɛtaga cogo min na ani kalafili bɛ na an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo di ka se ka faamuyali kɛ Césaire Carfo ani Dramane Guèye olu ti an ka cidenw olu tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn kɔntama an k'o lajɛ. Maître Gilbert Ouedraogo mi ADF ka politique jɔkulu ɲɛmɔgɔba ye ani Eric Kinda min ye balai citoyen ka ɲɛmɔgɔba ye olu y'o ka ɲɛ kelen ka se ka fara ɲɔgɔn kan a taara taama kɛ ka se ka bɔ o fɛ min ye balai citoyen ka faaba ka se ka hakilifalen kɛ n'o ye a ka taama kɔnɔna na don balai citoyen fɛ o tɛ dɔwɛrɛ o taalen bɛ ka taa bila politique tagamasara la an ka jamana kɔnɔna na min ni politique jɔkulu nin don a ye yɛrɛ k'a fɔ ko miiriya min ale y'o sɔrɔ a ka kan a ka baarasenw kɔnɔna na a ka taama ka taa bɔ kɛyɛrɛma jɔkulu fɛ mun bɛ baara kɛ ka taa politique sira jango ka se k'o hakilifalen kɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka taa jamana ta tagamako kan ale nana ka se k'a ka baarasenw bɛna kɛ cogo min na ka taa politique sira fan fɛ ka se ka fili o bɛ se k'o hakili falen cogo min na o n'u ka niyɔrɔ ta bɛna se cogo min na o ni balai citoyen o ni ɲɔgɔn cɛ a nafa bɛna se ka di Burkina Faso denw ma cogo min na balai citoyen don ale y'a laɲini sisan o fɛ n'o tun bɛ se ka fili ko mun bɛ Burkina Faso ka tagama kɔnɔna na ka se ka Burkina Faso degi ka ɲɛsin ka taa nin wagati in kan o ka se ka hakili falen kɛ o kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka to fanga de bɛ se ka yɛlɛma cogo di ka ɲɛsin ka taa a ka baarasen kan a miiriya filanan o taara bila min kan don min ye ka ɲɛsin ka taa kiiritigɛ ko lakanda ko an ka jamana kɔnɔna na o degi ninnu bɛɛ olu bɛ Burkina Faso denw kunna o bɛ se k'o ɲɛnabɔ cogo di min ADF ka politique jɔkulu ɲɛmɔgɔ ye o y'ale ka miiriya ba ye fɛn caman de bɛ o sigini bɛ o y'o hakilifalen kɛ o y'o fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a fili o bɛna se k'a kɛ cogo di min ADF RDA ka politique jɔkulu a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛna olu min ADF ka politique ɲɛmɔgɔba ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye ɲɔgɔn ye tagama min bila sen kan dɛ Burkina Faso kɔnɔna na ani kɛyɛrɛma jɔkulu politique mɔgɔw ye o tɛ dɔwɛrɛ ka se k'a fili o bɛ se ka ba sigi cogo min na fɛn ba ju sigi min bɛna se ka nafa di Burkina Faso denw ma an bɛ taa n'an ka kibaruya commandement faratu an bɛ taa bɔ sisan min ye tɛnkudugu ka yira k'a fɔ ko tɛnkudugu ka dɔnɲɛw o y'o bolo la yuruku mɔgɔw kan ka ɲɛsin ka taa ko o ye munamɔ minɛ pinew minɛna furakisɛw minɛ furakisɛ jugu minɛna ani sigarɛti jugu minɛna o bolo kɔrɔ ka ɲɛsin ka taa o kan o tun kɛra nin juillet kalo tile 14 ani tile 15 kɔnɔna na o kɛra sababu ye bolomafara min sɔrɔla a bɛna nafolo lase ka di an ka jamana ma ka ɲɛsin ka taa o kan a hakɛ taara bila min kan miliyɔn 54 ka se ka faamuyali kɛ an ka cidimu yɔrɔ la Kɔnsɔn Kulibali ani Tanga Kafando olu ti an ka seere o don tɔgɔ la o mana ni yɔrɔ tɔ la kibaruya dilaw ani jamakulu la don tɔgɔ la n'olu kɛra sababu ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. moto 28 min ye sigarɛti ye carton 254 min ye filakisɛ jugu a carton 50 o minɛna ka taa fara binfagalan carton 20 kan
o bɛɛ ye baaraba min o bɔra min ye tɛnkodogo ka dɔnyaw fɛ o sigini filɛ nin ye tɛnkodogo ka dugusɛn kɔnɔna na ka se ka kɔrɔsili kɛ ka ɲɛnji ka taa jagokun tagamako kunna wa o sɔrɔla juye kalo tile 14 ka taa bila tile 15 kɔnboli o ye sanwega ka kobida ye min ye tɛnkodogo mara ka dɔnyaw ka ɲɛmɔgɔba ye don ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka baarakɛdenw ni yurukuyuruku minɛ min kɛ nin o sɔrɔla ka bɔ sababuya min sɔrɔla ka bɛn min sigilen bɛ olu dɔnya ani bolotigiw o ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ fanfɛla la a kɛra sababu ka se ka tɔnɔba di olu ma tɔnɔba mana se ka yiriwali dɔn ka se ka taa burkina faso ka nafolo sɔrɔ ko kan n'ala ni bolotigi tɔ ka fara olu kan o sigini filɛ tɛnkodogo mara la o tɛna se k'o bolo la o man jugu nu kan mun kɛn bɛ ka se ka bɛnkanni sigi nafolo ka sɔrɔ bolo sira kan ladilikan dira o yɔrɔ kɛ yɛrɛ ma jɔkulu nafolotigiw ma ka ɲɛsin ka taa lampo sarakoko kan ani ka ɲɛsin ka taa wusugu min bɛ kan ka don ka ɲɛsin ka taa jagokun sarako kunfɔlɔ o ka se ka dan dɔ la jango o yɔrɔ ka dɔnyaw o ka se k'o bilasira ani burkina faso dɔnyaw bɛɛ mun bɛɛ sigilen don ka se ka to ka kɛlɛ kɛ yurukuyuruku ko fanfɛla la ni baarakɛ mana ye o bɛna kɛ sababu ye ka se ka yiriwali don olu ka baara la ka dɔ fara sɔrɔ kan minɛni min kɛra nin don o bolomafara kutu o taara bɛn $54 ma sefari wari kɔnɔna na o sɔrɔla ni yurukuyuruku ni sababuya la amta nga cibala laba amta bo o Caritas o Cades Caritas o signifie le Burkina Faso kabini san wakili ani keme konoton ani biworo ani kili fo ka barada sigle mi ka se ka herebe se ka sig adama do mbe sige ko na jugumna ka so ko ka sinya sig laben ka doma o yi ngonye ba ke yawor la ngonye ba ko non o yi san kili mun ke san wafla ani tan ani konoton ko nena o sera ka barase mon ka o bulma fara o tarabe milliard tan ani million keme nani ani ko ma o kera sobe o yolo do salo ay wasa temene la kata demo fanfela la en fait faso kona ka se ka heresti faso donka o kera mamu nya fe saibo ginko ani César Carfo o luti anka siri o lontola ne lo kera sobe ka se ko laben kadama an ko laje o Cades Caritas Burkina olu ye kibaradila wele ka se ka kunnafoni dɔ ma ka ɲɛsin ka taa san mun tɛmɛnen san 2019 na o ye baaraso mun kɛ Burkina Faso mara 13 ninnu la a n'a ka kobida 45 kɔnɔna na nin tɛ dɔwɛrɛ ka se k'o firifirila tigɛ fɛɛrɛ mun bɛ tara o kɔnɔna na min sera ka kɛ ani min ma se ka kɛ an ye mɔgɔw dɛmɛ bɔnɛ ye min sɔrɔ awa a b'a lɔn ko kɛlɛ bɛ an ka jamana na ani o kɛra sababu ye maa caman bɔra u ka so u bolila ka bɔ u ka dugu la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ feerenbɛrɛ t'u bolo u bɛ sɛgɛnna u bɛ tɔɔrɔ la an y'olu la mɔgɔ caman dɛmɛ an bɛ se k'a fɔ ko min donna o yɔrɔ la a sera miliyari 1 awa a b'a lɔn fana ko an ka jamana kɛra bɛngɛ mara jamana ye a kɛra sɛnɛkɛla jamana ye a kɛra bololabaarakɛ jamana ye fana donc an bɛ se k'a fɔ ko an ye baara caman kɛ san tɛmɛnin na sanba 2019 kɔnɔ ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka bɛngɛ maralaw dɛmɛ ka bololabaarakɛlaw dɛmɛ kabini a b'a sigini san 1961 fo kana se bi ma olu ka laɲini ti min ye ka se ka dɔ fara Burkina Faso ka denw ka haminanko kan ka se ka o bɔ sɛgɛ kɔnɔna na ka se ka yiriwali don ani min ye chrétien jɔkulu bɛɛ ye mun sigin ni Burkina Faso ka se ka yiriwali don ani bɛn ka se ka sigi o ka tagamacogo kɔnɔna an fɛ Burkina Faso a b'a lɔn ko awa an bamuso an denmuso an dɔgɔ ni an kɔrɔw olu bamanin lo fɛn b'a to an ka lu ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ o bɛ feere caman kɛ walasa ka se ka denmisɛnw ladon donc o senfɛ fana awa an ye olu fana dɛmɛ waso ka se ka ka jagomɛsɛnw kɛ ala yɛrɛ ka kɛ hali bi an n'u ka se ka kɛ kan kelen mɔgɔw min o Cades ka laɲini kɔnɔna na don san nataw la min ye san 2020 ka taa bila san 2021 kɔnɔna na don o bɛna filɛ ka se ka fanga di o ka baarasɛn mun o y'o bila sen kan cogo don kamalenninw na mun o ka se ka kɛ yɛrɛma jɔkulu sigi min bɛna se sababu ye ka se ka o dɛmɛ ka se ka bolomafɔrɔ sɔrɔ min ye denmisɛnninw ani kamalenninw ye ani musow ka se ka yiriwali don jango ka se k'o ka niyɔrɔta sɔrɔ tile kɔnɔna na min ye o Cades ye o y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don sabu o ye bolomafara mun don san tɛmɛnen kɔnɔ san 2019 kɔnɔna na o taara bɛn miliyari 10 ani miliyɔn 245 ka taa o ka adamadenya sabatiliko ani yiriwaliko kunna baaraso na Burkina Faso an bɛna an ka bi ka kunnafoli tiɲɛtɛ dɔgɔkun fana kunnafoli bɛna jɛntɛ n'ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yɛrɛ la ntɛnɛn wɛrɛ la an b'a sɔrɔ nin wagati kelen na kunnafoli wɛrɛ ye nka sani ntɛnɛnlon sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo kɔnɔna na ala ka dɔgɔkun laban an fɛ ni hɛrɛ ani garizɛgɛ foni sɔrɔla